بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤٹ لک سنائش کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے وہ دنیا میں کس جگہ موجود ہے؟ آپشن اے سعودی عرب، آپشن بی سری لنکا، آپشن سی مصر، آپشن ڈی جس جگہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، جس جگہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں سب سے زیادہ کس گناہ کا خوف تھا؟ آپشن اے ناپ تول میں کمی، آپشن بی ہم جنس پرستی، آپشن سی حرام کی کمائی، آپشن ڈی سود خوری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ہم جنس پرستی۔ سر کے بالوں میں مانگ نکالنا کیسا ہے؟ آپشن اے فرض، آپشن بی سنت، آپشن سی واجب، آپشن ڈی مکروہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی سنت۔ اسلام کے پہلے دور میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ آپشن اے 2، آپشن بی 3، آپشن سی 5، آپشن ڈی 7۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 2۔ بیت المقدس کو کتنے جنات نے مل کر تعمیر کیا تھا؟ آپشن اے 10,000، آپشن بی 20,000، آپشن سی 27,000، آپشن ڈی 30,000۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 30,000۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کس جگہ لے کر گئے تھے؟ آپشن اے مینا، آپشن بی میقات، آپشن سی مزدلفہ، آپشن ڈی عرفات۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے مینا۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ آپشن اے سورہ فلق، آپشن بی سورہ اخلاص، آپشن سی سورہ کوثر، آپشن ڈی سورہ ناس۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سورہ کوثر۔ اسرائیل کس نبی کا لقب ہے؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسلام کا پہلا تیر چلانے والے صحابی کون تھے؟ آپشن اے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
द्वार नामी बुत किसकी इबादत के लिए महसूस होता था? ऑप्शन ए कमारी लड़कियों के लिए, ऑप्शन बी कमारे लड़कों के लिए, ऑप्शन सी बुजुर्गों के लिए, ऑप्शन डी बच्चों के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमारी लड़कियों के लिए। मट्टी के पत्थरों की बारिश से किस नबी की कौम तबाह हुई थी? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हुतबा किस जगह दिया था? ऑप्शन ए जबले नूर, ऑप्शन बी जबले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन सी जबले रहमत, ऑप्शन डी जबले तूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जबले रहमत। किस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई थी? ऑप्शन ए मस्जिद कुबा, ऑप्शन बी मस्जिद फतह, ऑप्शन सी मस्जिद निमरा, ऑप्शन डी मस्जिद आयशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मस्जिद कुबा। मिराज के सफर में बुराक किस फरिश्ते के हाथ में था? ऑप्शन ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। मस्जिद अक्सा की तामीर कितने अरसे में हुई थी? ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 7.5 साल, ऑप्शन डी 8 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7.5 साल। छोटे बच्चे के हाथ में सोने की अंगूठी पहनाने से कौन सी मुसीबत आती? ऑप्शन ए बच्चा नाफरमान होता, ऑप्शन बी बच्चा बीमार रहता, ऑप्शन सी बच्चे की उम्र कम होती, ऑप्शन डी जल्द बालिग हो जाता। सोने की अंगूठी नाबालिग बच्चे को पहनाना उसी तरह नाजायज़ गुनाह और हराम है जिस तरह किसी बालग का खुद सोने की अंगूठी पहनना हराम है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालग और नाबालग की तफरीक किए बगैर मुतलकन मुज़क्कर के हक में सोने को हराम करार दिया, लिहाजा इस इतलाक के पेश नज़र नाबालिग को भी अंगूठी पहनाना हराम है। अलबत्ता नाबालिग को अंगूठी पहनाने की सूरत में ये गुनाह उस बच्चे पर नहीं बल्कि उसे पहनाने वाले पर होगा कि बच्चा तो गैर मुकल्लफ और नासमझ है और ऐसे गुनाह आपकी ज़िंदगी से बरकत और रहमत को ख़त्म कर देते हैं। लिहाजा ऐसे गुनाहों से इज्तनाब करें ताकि आने वाली नस्लें भी दीन पर चलने वाली हों। दुनिया में तीसरे नंबर पर किस नबी को नबूवत अता हुई थी? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्ते नशीनी कितनी उम्र में मिली थी?
ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 29। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 29। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें किस मुल्क में हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रूस। मुसलमानों ने हबशा में जाकर कैसी जिंदगी गुजारी थी? ऑप्शन ए अमनो अमान की, ऑप्शन बी जंगो जदल की, ऑप्शन सी तमीरो तरक्की की, ऑप्शन डी दावतो तबलीग की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमनो अमान की।